ना तरकारी ना बेसर ना ही सन्तुला। आज चलतु बनैबा अति स्वादिया पुरदिया लाउ भजा। पुरदिया लाउ भजा भात डाली सहित बढ़िया जमिबो। पुरदिया लाउ भजा बनिया पाई भिडियोटी को आपण माने संपूर्ण देखंतु, शेष जाए देखंतु, लाइक शेयर करिवे, चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब करिवे। नमस्कार, जय जगन्नाथ सांग माने मॉम्स किचन क्वीन रे आपण मानकु समस्त को बहुत बहुत स्वागत। पुरदिया लाउ भजा बनिया पाई एठी मु दुईटा लाउ नहीं 800 ग्राम रो लाउ नहीं ये देखंतु। लाउ मध्य ये मु कसी लाउ नहीं। एबे लाउ नहीं कि आमे दुई पटे एमती काटिकी यार दुई पटे काटिकी एमती फोपाड़ नबा। तो आपण माने भी जेते बेले भी पुरदिया लाउ भजा पाई कि लाउ नौचंती आपण माने अवश्य कसी लाउ नेबे। बेसी बुढ़ा माने टाण लाउ जमा भी नेबेनी। कसी लाउ नेले कौन होबो ना नरम रहिबो आउ खाया पाई मध्य बहुत ही टेस्ट लागिबो। तो एमती नेला परे यार सबु गुड़िक आमे एमती गोटे स्पिलर साहाय्य चोपा बाहर करनबा। तो देखंतु मु एमती चोपा गुड़िक मु बाहर करनेची दुईटा लाउर एमती बाहर कर सारला परे एबे याकु कट लगेबा। तो यहाँ जेहेतु गोटे बड़ लाउ नहीं से कि मुझे मझिर एमती 3टा कट लगे नौची। आउ छोट लाउटा मु 2 कट करनेबी, माने 2टा मझिर कट करनेबी। ये देखंतु केते नरम रही मंजी पूरा एकदम नरम। तापरे एमती देखंतु ता आउ गोटे कट लगा एपटरू एमती काटी नबा। ता भितरू मंजी गुड़िक बाहर करिया पई कि एमती काटिबा। तो ये देखंतु साइड रू एपटू सेपटू टिके रखिकी आमे छाड़ी की एमती ता सबु गुड़िक मंजी गोटे चामच साहाय्य एमती बाहर करनबा। ये देखंतु एमती धीरे हाथ रे बाहर करिया जहा फल कौन होबो ना लाउटा हमर आउ भांगी जीवनी आउ साइड रे भी मध्य रहिबो। तो ये देखंतु सब गुड़िक मु मंजी या भीतर एमती बाहर करनी बस एपटरू टिके साइड रखिकी एपटू रखिकी मु एमती गोटे को एमती करनी जहा फल कौन होबो ना हम पुर जेते बेले पुरेबू आउ बाहर को सेते बाहरी आसीबनी। एमती जदि साइड रो आपण माने छाड़ी देबे एमती टिके टिके पूरा जमा भी माने पूर पुरेकी जेते बेले भाजिबे से बाहरी आसीबनी। तो एमती आउ गोटे को मध्य मु एमती ता भितरू मंजी बाहर कर नहीं। आ मंजी भी आपण माने देखि पारथिबे केते नरम रही मंजी पूरा एकदम नरम। तो एमती कसी लाउ नेबे बहुत ही बढ़िया लागिबो, खाया पाई मध्य बहुत ही टेस्ट रहिबो। तो एमती नहीं कि सब गुड़िक मु एमती काटिकी तार सब मंजी बाहर कर नहीं। एमती देखंतु एबे याकू साइड रखी नबा। ये देखंतु आउ यार जो मंजी बाहर करिचे या भितरू सेटा जमा भी फोपाड़ीबानी, एटा आमे पूरे व्यवहार करिबा। एठी देखंतु आउ 100 ग्राम रो मु एठी भजा चीना बादाम नेइची। तो ये नेला परे गोटे हेमादस्तारे आमे आकू टिके हालुका छेची नबा। ना ददरिया रखिबे ना ही गुंड करिबे, खाली हालुका टिके छेचिबे। ये देखंतु आमे एठी एमती मु कर नेइची, एटा आमे पूरे व्यवहार करिबा। तो याकू साइड रखी नबा। एपटे गैस रे गोटे पैन बसईकी से 2 चामच सोरिष तेल दबा। आपण माने ये रेसिपीटा अवश्य सोरिष तेल रे बनेबे, बहुत बढ़िया लागिबो। तेल गरम हैला परे गोटे छोट चामच जीरा दबा। जीरा टिके भाजी हैला परे फ्लेम को आमे मीडियम रे रखिकी पियाज मिसेबा। तो ये मु 2टा पियाज नहीं एमती काटिकी ताको मध्य देकी हालुका टिके भाजी नबा। बेसी कड़ा करिकी भाजीबेनी, बस हालुका टिके भजा हबो बस हो जाए। ये देखो पियाज आमर ये हालुका भजा हो गलानी। एइथिरे एबे गोटे छोट चामच रसुण बटा, गोटे छोट चामच ये अदा बटा देकी आकु मध्य पियाज सहित टिके कंचा स्मेल जीवा पर्यंत आमे याको टिके भाजी नबा। फ्लेम को किंतु मीडियम रे रखिबे। तापर ये भाजी हैला परे मु ये आलू नहीं 4टा, ये मु सिजा आलू नहीं 4टा। तापर आलू दे देबा। तापर से जो बादामटा आमे छेचिकी रखले ताको ये मिसेबा। आउ जो मंजी गुड़िक आमे रखिथिले ताको ये मिसेई नबा। गोटे छोट चामच जीरा पाउडर, गोटे छोट चामच धनिया पाउडर, गोटे छोट चामच राग वाला लंका, ये हाफ चामच हळदी पाउडर। बेसी हळदी पाउडर व्यवहार करिवेनी। आउ ये हाफ चामच गरम मसला पाउडर, ये स्वाद अनुसार लूण देके आकु फ्लेम को मीडियम रे रहिया पई दबा प्रथम रो। तापर आकु आलू सहित सब जिनस को आमे भल भाबरे एमती मैश करनबा। तो ये मु मैश करी नेली। ये देखंतु एबे फ्लेम को हाई रे रखिकी 3 ରୁ 4 मिनिट पाई कि आमे आकु कसिबा, पूरा को कसिबा जहा फल कौन होबो भल भाबरे हमरो
ପୁରଟା କଷି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇଠି ମଞ୍ଜି ବି ପୁରା ଏକଦମ ନରମ ଅଛି, ସେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବନି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମର ପୁର ଏଇଠି ଆମର ହେଇଗଲା। ଏବେ ୟାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁକି ସାଇଡ଼େ ରଖିବା। ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ପୁରାପୁରି ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଏଇଠି 2 ଚାମଚ ୟା ଭିତରେ ପୁର ପୁରେଇ ନେବା। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ଗରମ ପୁର ପୁରେଇବେନି, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଏ ଲାଉ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ପୁରଟା ପୁରେଇବେ। ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ଦେଇକି ୟାକୁ ପୁରା କଭର୍ କରିନେବା, ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଏକଦମ ତା ଭିତରେ ଏମିତି କଭର୍ କରିନେବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏମିତି ସେମ୍ ଯେମିତି 2 ଚାମଚ ମୁଁ ୟା ଭିତରେ ପୁରେଇଲି ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପୁର ପୁରେଇ ନେଉଛି। ତ ଏପଟେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ପୁର ପୁରେଇ ନେଇଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ମୁଁ ଏଇଠି 3 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଉଛି। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିବା। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଏଇଥିରେ 3 ରୁ 4 ପିଞ୍ଚ ଏଠି ଟିକେ ଲୁଣ ମିଶାଇ ନେବା। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଭିତରେ ତ ଆମର ପୁରରେ ହେଉଛି ଲୁଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଉପରେ ତ ଲାଉରେ ଜମା ବି ଲୁଣ ନାହିଁ ତା ଉପରେ। ତ ଏମିତି ଲୁଣ ଦେଲା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଲାଉ ଉପରେ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଲୁଣ ମିଶି ପାରିବ, ଆଉ ଜମା ବି ଅଲଣା ଲାଗିବନି, ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ତ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଉ ଦେଲା ପରେ ଆକୁ ଏବେ ଆମେ କଭର୍ କରିନେବା, କିନ୍ତୁ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ହିଁ ରଖିବା। ଆଉ 4 ମିନିଟ୍ ପାଇଁକି ୟାକୁ ଆମେ କଭର୍ କରିକି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଡ଼ିବା। 4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ କଭର୍ ବାହାର କରିନେବା। କଭର୍ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟକୁ ବି ଏମିତି ଚାରିପଟ ଆମେ ଓଲଟେଇ ନେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟକୁ ମୁଁ ଓଲଟେଇ ନେଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତରେ ଓଲଟେଇବେ ନା, ମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା ପୁର ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରି ଯିବାର ଚାନ୍ସ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ତାକୁ ଓଲଟେଇବେ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆଉ ପୁର ବାହାରି ଆସିବନି, କାରଣ ଆମର ଟିକେ ଲାଉ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ନରମ ହେଇଗଲାନି। ଏମିତିରେ ବି ପୁରା ଏକଦମ ନରମ ଲାଉ, ମାନେ କଷି ଲାଉ ଅଛି। ତ ଏମିତି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟକୁ ବି ଓଲଟେଇ ନେବା। ଆଉ 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପାଇଁକି ଆମେ କଭର୍ କରିକି ପୁଣି ଛାଡ଼ିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲାନି, ପୁରାପୁରି ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲାନି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ବି ହେଇଗଲାନି। ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟକୁ ଆମେ ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁକି ଏମିତି ଓଲଟେଇକି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟେଇ ନେବା। ଏମିତି ଚାରିପଟେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ଭାଜି ହେଇପାରିବ ଲାଉ। ତ ଏମିତି ସବୁପଟେ ଏମିତି କରିକି ଆମେ ବନେଇ ନେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର ଏଇଠି ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ଖାଲି ଡାଲି ସହିତ, ଭାତ ସହିତ ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ଖାଇଲେ ମନ ବୁଝିବନି ଯେ ଆଉ 2-3ଟା ଖାଇଯିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି। ଆପଣମାନେ ଆକୁ ବନେଇବେ, ବନେଇକି ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ବନେଇକି ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ବି ଲାଉ ଖାଉନଥିଲେ ଖାଇବେ, ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ୟାକୁ ବନେଇଲେ ହିଁ ଜାଣିବେ। ଆଉ ଏଇ ପୁରଦିଆ ଲାଉ ଭଜା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରେସିପି ଛାଡ଼ିବି ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।